Kapisanangan dot sa sedepon miampai kodoho idiki jariit kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu. Poinsida at kaisan papaburu pemawalayan harata tanah Sabah Syarida dot mihub miampai Kementerian Berintah Nakayanan pemawalayan montok meneridong guas kapelan pemawalayan. Pinggisaman dilo montok peneribau hal pemawalayan id nakatalib ginemu id pagunditi. Naburas dit Presiden Syarida Datu Seveyo Chua Sun Ping guas kepailan dilo mentok magale projek pemualayan id kayanan id nintutunan dat ay sa memoli kapagale walay nokologos. From day on, we advise our members, 180 members of our association, to be cautiously, if you want to start, there's a lot of houses coming out, so that they can actually stop, that prevent all this possibility of abandonment. Rinuba idatu Chua kapahabaran dit kepongo pinapaharo Kota Mulian Tapantang, kumadit mulahingon taga Pegun tun Dr. Johar Datu Mahirudin id Istana Pegun Kota Kinabalu. Miniropod isya pemusarahan magait sumuang momomoli mantat labus Pegun kumaid Pegun diti maya kapatahakan skim pemualayan mentok menguhu pepembulai kagu ekonomi. Nakolambus noot pemusarahan dilo kumadit weon menteri dit sembulan nakatalib. Foreigners come over here, if you invest 4 million, 1 million kalau boleh invest in their home, and then at the same time they buy their cars and move their family over here, and then they will be given PR scheme in Sabah. Pinaboros na gidisyo, mamalan at Syarida miyampai kapihupan pipira beng dat papaburu skim pemualayan miyampai kapalasan tesanang kampay na walay sewa beli mentok mengunsub momomoli. Nakaramit at Council Ugama Islam Sabah Muiz dot zakat pengindapuan montok tahun 2024 iginemu RM30.5 mantad komponi karait perintah GLC sawit Kinabalu id Istana Pegun Kota Kinabalu. Kapatakan pinamagon dit patanud keterinan tinmungan sawit Kinabalu Becho Jensi kumadit melihingon maguhup menunurat bagian zakat Fitra Muiz Iwan Suzari Hari. Sinasi inadit melahingon taga Pegun tun Dr. Johar Datu Mahirudin Menteri Karajangai Pinotomod Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dit ontok rinuwa kapahabaran lumansan idatu Arifin may lobby ogumu GLC id papatahak zakat pengindapuan zakat gaji mentok mauhup tinimungan masikin mualaf id Pegun diti. Tumanud disyo gisom tulan kolimo tahun diti saginumu talun hopodom RM4 nakatikid no kumat tinimungan asnap. Nakapanahak nagiot muis.kohupan menulan kiginumu talun hopod RM1 kuma hopod naribu asnap asil taluad tusin zakat mantad GLC wakon dilo na pengasawit Kinabalu warisan harta. Ini semua adalah sumbangan daripada hasil tunai zakat daripada pihak berkenaan termasuk GLC, termasuk zakat perniagaan, termasuk zakat penggajian. Dan saya juga berharap agar lebih ramai pihak yang tampil yang sudah layak untuk menunaikan zakat seperti mana yang diwajibkan ke atas mereka. Damot dilo unsubon dibaco at pakakaraja sawit Kinabalu dot papanot tanggungan membayar zakat gaji. Bermula dari tahun ini insyaAllah sawit Kinabalu akan tetap menunaikan tanggung jawabnya untuk membayar zakat perniagaan dan seterusnya. Pihak sawit Kinabalu juga menggalakkan pegawai-pegawainya untuk sama-sama menunaikan tanggung jawab membayar zakat pengajian mereka melalui potongan gaji. Nakapanuluad nagi sawit Kinabalu RM5.000 kuma yayasan Nur Jauhar mentok menghup tinimungan asnap tanganak ay samolohing. Talunapod pihatus nomantad pikikira 1,210 tupisor kopisan bomba menanampasi Malaysia JBPM Sabah binasaga magano konderangan kapiyondot tadaw raya Aidilfitri tahun diti nabaros dit potanud bomba menanampasi Sabah Muhammad Ali Ismail inanapunga moy aw ususan at keterinan JBPM Sabah sara kota Guang dot nununuh kantakan sundung potu itimpu karamayan. Tumanud disyo kinsana itu pisor puru it pakaraja pompus timpu keramaian diti papanahon miampai magisosoli tumanud sip dialo sendiri. Pinaboros disyo pompus keramaian Aidilfitri pengkason dat JBPM Sabah at kepemeriksaan kadai lalabino kompleks pemomelian may dataririmo osonong at kakamot pemisok tapui. Kita akan membuat penghapusan bahaya kebakaran. Kita akan pastikan pertama sekali semua sistem pepasangan
alat pemadaman kebakaran berfungsi dengan sempurna. Okey, kita akan cek pintu-pintu keluar in case berlaku apa-apa kecemasan, mana penghuni ataupun pengunjung tempat-tempat berkenaan boleh keluar dengan selamat. Naboros di iti kuma kapahabaran, dit kapongo pinapahimagon kempen komaligan kotutudan 2020 iso, kapihandat timpuk keramaian Tadau Raya Aidilfitri id Kota Kinabalu. Pasarahan lagi di Muhammad Ali Atulun Ginumuan, may taririma mintang-intang kakamot latirik id Uwalay. Kapamagunan karet kakamot latirik, ginumu kapamagunan latirik id Akas, wakon tadon tagayo kantakan kotutudan id Pagunditi. Pasarahan lagi di siya at magunot talunalun, may taririma marosaraw papanaum yang pay taso senong, ontok id talunalun, montok magalay nununu kantakan au pimanan. Kinapahimagon, Taman Kinabalu it papaampay 46 kayonon it Taluwatas. Ilan na pa nga Kota Marudu, Kota Balud Ranao sebagai Geopark Kebangsaan dit kapadam walu tulan Katalu tahun 2020 nakapagayit kuwaya atau senong kuma pembangunan Eko Kota Mbuluyan. Nabaras dit maguhup Menteri Pemutaman Penginsadan Hendrus Anding koinsanay kayonon dilo kaampay no padam siam it Kota Marudu nan tutunan sebagai kayonon Geo tinungkusan kitangayan dot pabaruan sebagai ririkaton tagaya tutumambuluy. Unsuban di Hendrus at magigyan na kayanan may mamagunat tasasanang at kasiwatan papaimulay ekonomi miyampay mampayat sendiri id pinggisaman Kinabalu Geopark. Naboros di siya isya panagi mabitulun tandik iti dit kaponga pinapahimagon ababan aspiring Kinabalu UNESCO Global Geopark id Kota Marudu. Kahambaan miyampay tinimungan kitanggungan community dilo mentok mioropod kepailan karet hontalon Taman Kinabalu sebagai Geopark Kebangsaan pinggisaman papadadik kayanan Geopark Global UNESCO. Program pada hari ini sangat berperan sekali supaya dia dapat menjadi satu macam guide ataupun pemandu hala tuju dan seterusnya dari segi pentadbiran ataupun tambah nilai ataupun juga mungkin beberapa bantuan teknikal yang diperlukan oleh teman-teman Sabah. Kota Marudu dia kekal hijau, dia masih terpelihara dengan baik sekali dan tidak banyak gangguan-gangguan yang kita terima di sini. Malah untuk Taman Kinabalu kita ada 2 stesen yang berada di daerah ini, yaitu stesen Serisim dan juga substesen Nalapak. Saya melihat apabila usaha ini telah dilaksanakan, saya melihat banyak kebaikan terutama sekali mungkin di kawasan Kota Marudu dan juga terutama sekali di kawasan sekitar kampung di Serisim. Mentok kainsanay Taman Kinabalu papampay kayanon kilinaab 4,350 kilometer pasagi. Tanak sesongulu nadit papapanaw bas mindo dorong id naiduan ginaw nalanggar iso sasakayan 4 bulanday id ralan watu 5 sandakan dit kedua na padam iso tulan ko tolu nakatalib nakaramit kahupan tulun tonggungan mantad ko tinanan komuligan sosial pakakaraja perkeso. Pinatahak ino it magulut perkeso sandakan Mariam Hasan Kumadi Nurnilam Sari amat hapadam 4 tahun id tinanon disyo id sandakan. Tumanu di Mariam tanak di Tongotegak amat Rodolfo 45 tahun karamit kahupan tusin potitigid tulan gisom ki umur 21 tahun taiko gisom kanu ijazah kaiso. Pagulu diti kahupan menarinat tinan ke ginumu 2.000 ringgit pinatahak kuma peganakan di Tongotegak. Lumansan isyo nambalutan di Tongotegak lolobino papapamanaw bas it suai may papapum yang pay perkeso sebagai kesediaan mentok kesasenangan peganakan. Nakatindapaw nagi dit ontok kapatahakan dilo, it mulahingan raan katinanan pelesenan sasakayan pidagangan LPKP Sandakan Muhammad Sofian Iting, it mengusub papapamanaw sasakayan ginumuan mentok papapu it skim kerja sendiri perkeso. It kinantakan au osonong dilo, Tongotegak amar linanggar dit masa popolon dat tayar. Mengukap od giat mara Sabah dot kasiwatan kuma dit sengingyon id walay aiso melohing asnaf as sakina montok tumanud pisinglan timpu toniba id institusi dilo. Nabaros dit potanud giat mara Sabah Safli Awang Damit pengukap ina kuma dilo id maso magandad kutusan panasan Sijil Belajaran Malaysia SPM.
Ababayan tanggungan sosial kooperat CSR Giat Maradilo kapanahak kasasanangan kumadit sengingyon memaruhang Thailand maya onom nopodom siam pinsingelaan it patahakon it dua nopodom turu longkot Giat Mara poto tongkop pogun. Ini ialah sebahagian CSR yang kita berikan kepada golongan-golongan muda lah, terutama ya. Sementara mereka menunggu keputusan tersebut, kita bagi peluang mereka contoh macam membuat bakery, ban dan sebagainya, macam adik-adik wanita perempuan kita ni yang sedang menunggu SPM ke, mereka boleh datang ke pusat-pusat yang berdekatan lah, seperti Sepanggar, malah ikut keminatan mereka. Mina boros isafli kuma RTM dit kepongo ababayan kaumpuyaan Ramadan Giat Mara Sabah, id walai tanganak ay semolohing Asnap As-Sakinah Kinarut Papar. Damat dilo remitan kopio dit menerina walai dilo Nasarudin Muhammad ot kapatahakan dilo. Sekira menarik ialah tawaran untuk anak-anak Sakinah ni menjalani kursus-kursus jangka pendek untuk mendapat kemahiran. Yang mana dia akan membuka jalan kepada mereka lah mudah-mudahan untuk menjadi usahawan di masa akan datang. Pagulu dilo pinatahak nogyo taluat babarang takanan Tusin Raya kumadit sangingyon. Walai tanganak ay semolohing Asnap As-Sakinah Kinarut nakatimpun nokap di tahun 2000 hopodom iso bayno diti ki haro talun hopodom 5 sangingyon ki umur siam gisom hopodom turu tahun. Unsubon od kemulakan dot mampayat it kepergatan menguhup it kepenelud kuma keberuan tadon tulun montok meguhup megigyon. Katanud ina tonggungan tinimungan kemulakan sebagai aset pegun it okon nopo ko kitolan takas nga kiharonogi kebinsian kuma tulun it mokiano kohupan. Naboras dit Rektor UITM Kampus Sabah Profesor Madya Dr. Abdul Qadir Roslin kampayatan tinimungan tongomulok kampayana mahasiswa id keperagatan mengunguhup kapanhak tawayaan kepurimanan karet pegumbalan kesusaan id awayaan datulun ngai. Sebahagian daripada agenda pembinaan sasiah mahasiswa dan mahasiswi khususnya di UITM. Ya, jadi kita memang sangat mengalu-alukan peluang dan ruang di mana pelajar dapat didedahkan turun ke padang untuk melalui sendiri ya pengalaman untuk terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan ini. Rinubai Profesor Madya Dr. Abdul Qadir magaganuk kabar id ababayan penambarasan kain tutunan My Fund Action Sabah edaran pek special iftar for Umma Sifu id UITM Kampus Sabah Sepanggar. Saginumu hatus linapatan takanon mengukab pinatikid kumasusumikul UITM teluat NGO My Fund Action. Damatila pinaberusdit megulut My Fund Action Sabah Sitilin Saleh tumilambus at tinimungan disyo mihup nyampai magisu suai tinimungan mentok popasing kalab hontolon kohupan kota Rundunan. Sepanjang Ramadan di My Fund Action seluruh cawangan di Malaysia dan juga luar negara dan kita turut melakukan program Special Iftar for Ummah lah. Dan alhamdulillah sedang berjalan dengan baik dan kita sedang berusaha lah untuk bawa seramai-ramai ya pihak lain untuk sama-sama bekerjasama menjalankan misi dan visi lah My Fund Action. Ingkan kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu Kota Ludan Mantad Doho Idiki Jari.